जंगल रे सिंह हाथी बाघ हरिण भालू बिलुआ एमती अनेक जीवजंतु सब रोते पशुपक्षी मैंने सब रोते मिलमिशि किंतु तांको मनरे गोटे भय थिला। से जंगल भितर गोटे पोखरीटे थिला। से पोखरी भितर गोटे अद्भुत जीवटीए थिला जोटा कि पूरा अद्भुत शब्द करुला। आउ से जीव भୟରେ पानी पीवाई कहीं जाते बहुत कष्ट रुहति। शोष लगिले भी पानी पीवाई बहुत डरती से पोखरी की जाकर पानी पीवाई। तापरे सबु जीव माने सिंह राजा को कहले। सिंह राजा भी बहुत मन दुख करुता किंतु कौन करेंगे से अद्भुत जीवटा किए से माने देखी पार न था किंतु तार विकटाल शब्द अजब शब्द शुणी से माने पूरा डरी जाता भୟରେ पोखरी की कहीं भी पानी पीवाई जाऊ न था। एमती किछि दिन बीती जाइछि। से जंगल को गोटे माଙ୍କड़टिए आसला नुआ थिला। से जंगल रे डेई कुदा करी सब फल खाई पूरा पेट भरी पूरा फल खाइला। खाई सारिकी ताकू जोरे शोष लगिला। सेठू देखला बेलू संध्या हो जाए। तापर सेठू पानी पीवाई पोखरी की गला। पोखरी गला बेलू पोखरी गोटे अजब शब्द। तापर से शब्द शुणी से पूरा डरीगला। कहले पोखरी भितर किए अच्छी एमती अजब शब्द कौन करुच्ची किए सी टे दाम्भिक थिला। सी कहला कहीं डरबी कहीं पोखरी भितर कौन गोटे जीवटे तो थी सी कौन मत खाई जाऊँगी। तापर से धीरे सुस्थ होकर देखला बेलू ताकू से भाविला कौन कौ जीवटा ये एमती अजब शब्द करुच्ची। देखू देखू से जानी पारला जे कुंभीरटीए पानी भितर रही। सी कहले कुंभीरटा पानी भितर रही एमती अजब शब्द करुच्ची क्या पानी पी दौनी। तापर सी एमती भाविकी सेठू पानी पीलानी सेठू पलि आसला। पलि आसिक सकाल जमी है सेठू राजा पाखक आसला सिंह राजा पाखक। सिंह राजा समस्ते मन दुखे बसी था। जंगल सब पशु पक्षी बसिक पूरा मन दुख कर किए सी पोखरी भितर अच्छी एमती अजब शब्दटे करुच्ची अजब जंतुटे किए अच्छी से पानी भितर। तापर माकड़ आसी कहला महाराज महाराज नमस्कार। हेटू समस्ते कहले किए रे तू तू कड़े आईचु। हेटू माकड़ कहला मो पर ए जंगल को नुआ आसी आ नुआ सीना आसी तुम मानकर गोटे कष्ट दूर करने मुझे आसी। हेटू सिंह राजा कहले कि कष्ट आमर आमर तो गोटे कष्ट से पोखरी भितर गोटे अद्भुत प्राणीटी अच्छी किए सी आम आज पर्यंत भी जापारनु। माकड़ कहला सी ये परा मुझे आसी तुमको से खबर देवी बोली। महाराज आपण विश्वास करें से पानी भितर किए अच्छी मु पूरा जानी सारे। हेटू हाथी भालू हरिण बिलुआ समस्त कहले किए अच्छे किए अच्छे किए अच्छे शीघ्र कह तू केमी जानलु। समस्त पूरा हसिक उड़े दे तू सब जापारू आम आज जा जंगल भितर रहीकि जापारू तू गोटाए दिन आसु आसु जानीदेलु अन्य जंगल आसीचु आम जंगल को। माकड़ कहला आपण मैंने समस्ते विश्वास करंतु मु जानीदेली किए से पोखरी भितर अच्छी। आउ सिंह राजा कहले हो समस्ते स्थिर हुओ धैर्य धर अपेक्षा कर माकड़ कौन कहूँ कथाटा आग शुणा। हेटू सिंह राजा कहले हो ताले कह माकड़ से पोखरी भितर किए अच्छी ना किए अच्छी से पोखरी भितर पूरा गोटे कुंभीरटी अच्छी। समस्ते से हसिले एका स्वर पूरा समस्ते पूरा जोर जोर कर हसी उठिले। ए माकड़र मुंड फुंड खराब हो गला कुंभीरटी पानी भितर अच्छी आम जापारनु एमती अजब शब्द करुच्ची तो मुंड फुंड खराब हो गला। माकड़ तू ये जंगल भितर तू जा तू आसिक आहरी आमरी मुंड खराब कर। माकड़ कहला आपण मानकर कहार विश्वास होनी ना एबे चलो समस्ते मु देखईदेवी। सेठू सिंह राजा कहले एबे गले आमको देखईदेबू ना हाँ चलो पोखरी भितर अच्छी कौन अच्छी कुआड़ पलैला ना कौन। तापर सिंह राजा सेठू कहले हौ ताले ठीक करवा माकड़टा कहूँ एत जिद करी बोले चलो समस्ते जीवा सबू पशु पक्षी समस्ते से माकड़ पछ पछ आइले। माकड़ कहला शुण समस्ते मो सांगे जीव किंतु दी भाग हो गछ पछरे लुचिक समस्ते रहिबो आ मु एका पोखरी पाखक जीवी। तापर समस्ते हेटू राजी हो गले दी भाग हो गले लुचिक दी भाग होकर रहिले लुचिक से माने आ माकड़ पोखरी पाखक गला। आ पोखरी पाखक जाकर गोटे गोटे पत्थर धरिक पानी भितर को फिकी देला टेकाटे। हेटू जो फिकी देची कुंभीर देहरे जाकर बाजिला। कुंभीर से पानी ऊपर को उठू उठू देखला
ପଶୁ ଜନ୍ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ସିଂହ ରାଜା, ବିଲୁଆ, ହାତୀ, ଗଧିଆ, ଭାଲୁ, ଇଏ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ମାରିବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ମୋତେ ଜାଣିଦେବେ ନା କ'ଣ ମୁଁ ରହୁଛି ବୋଲି ଏ ପାଣି ଭିତରେ? ନା 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 ନା, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିବିନି। ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି ସେମାନେ ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ଆଉ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ସେଇଠୁ ପୁରା ପଥର ଭଳିଆ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ଟିକିଏ ଦେଖାଗଲା। ସେଇଠୁ ସିଂହ ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ବଦମାସି ମାଙ୍କଡ଼ର ବୁଦ୍ଧିକି ଦେଖ। ପଥରଟା ତାକୁ କହୁଛି କୁମ୍ଭୀର। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତରେ ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀରଟାଏ, ଭଲରେ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆସିକିରି କହିଲେ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପଥରଟା ସ୍ଥିରଟା, ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀର ନୁହେଁ। ସେଇଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କାହାର ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ହାତୀ ଦାଦା, ତୁମେ ଏଠିକି ଆସ, ଏଠିକି ଆସ। ରସିଟାକୁ ଧରିକିରି ଶୁଣ୍ଡ ଦେହରେ ବାନ୍ଧିକିରି ପାଣି ଭିତରକୁ ପକେଇକିରି ଫାଶଟା ଦେଇକିରି ଭିଡ଼ ଉପରକୁ ଦେଖିବ କେମିତି କୁମ୍ଭୀର ଆସିବ ତା ଦେହରେ। ତାପରେ ହାତୀ କ'ଣ କଲା, ରସିଟାକୁ ଶୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିକିରି ପାଣି ଭିତରକୁ ପକେଇଲା ଫାଶ କରିକିରି। କୁମ୍ଭୀର ଦେହରେ ସେ ଫାଶଟା ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ହାତୀ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ହେଲା କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀରଟା ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଦେଖ ଦେଖ, ଇଏ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର କି କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କାବା ହେଇଗଲେ, ଏ କୁମ୍ଭୀରଟା ଏ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଜି ଯେ ଆମକୁ ପୁରା ଏତେ ଡରେଇକିରି ରଖିଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ସମସ୍ତେ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇକିରି ରଖିଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଡରିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ଶିକାର କରି ଖାଉଥିବି, ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଥିବି, ମୋତେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ମୋର। ଆଉ ଇଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସିଂହ ରାଜା ସେଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାରି ମାରିକିରି ତାକୁ ମାରିଦେବା ଜରୁରୀ, ଗୋଇଠା ମାରି ମାରି। ସେଇଠୁ ହାତୀ କହିଲା, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମାରିବା, ଇଏ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି, ଆକୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ଆକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି ମାନେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ମାରି ସମସ୍ତେ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗୋଇଠା ମାରି 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 ଦେଲେ। ତା ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରି କୁମ୍ଭୀର ଶେଷକୁ ମରିଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କହିଲେ, ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଭୟ ଦୂର ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଡର ଆମର ଦୂର ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇ ପାଇଲୁ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ। ତେଣୁ ଏ ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ତାକୁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ତା'ର ସମସ୍ୟାର ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ତା'ର ସମାଧାନର ବାଟ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଆଖିକି ପ୍ରସାରିତ କରିକିରି ସେ ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ମୁକୁଳିବା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଡରିକିରି ଛାନିଆ ହେଇକିରି ସେସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ତା'ର ସମାଧାନ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମୋର ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ନୂଆ କାହାଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।